درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے واقعات، بہت ساری حدیثیں فضائل درود میں ملتی ہیں، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درود پاک بڑی اچھی چیز ہے، پڑھ لیں تو بڑا کمال ہے، لیکن نہ پڑھیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ نارملی درود پاک کو لوگ گرانٹڈ لے لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ درود پاک بعض موقعوں پر پڑھنا ضروری ہے، اور درود پاک سے دوری بعض اوقات ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ درود پاک کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اب جو میں آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا، اس میں مزید نہ صرف درود پاک کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، بلکہ ماہ رمضان اور والدین ان سب کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی شریف میں ممبر اقدس پر تشریف لے گئے، اور میرے آقا علیہ السلام نے ممبر اقدس پر اپنا جب پہلا پیر رکھا، قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، اگلا قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرا قدم مبارک رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کا کمال یہ تھا کہ جب بھی وہ پیارے آقا علیہ السلام نے کوئی غیر معمولی چیز دیکھتے تھے، ان یوزول کوئی معاملہ دیکھتے تو فوراً سوال کرتے تھے۔ تو سوال کیا حضور یہ آپ نے ہر قدم مبارک پر آمین فرمایا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ حدیث کا خلاصہ ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچائے تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہا۔ اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ جو نبی پاک علیہ السلام کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہا۔ اب ذرا غور کیجئے، سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں اس دعا کی امپورٹنس کتنی ہے، اس دعا کا مرتبہ کتنا ہے۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار جبریل امین، اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم جناب رحمت للعالمین۔ اٹ مینز دعا کے قبولیت میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ تینوں کام بڑے اہم ہو گئے نا، رمضان ملے اور مغفرت نہ ہو وہ مارا جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ لیکن آپ سوچیں کہ رمضان میں میری اور آپ کی مغفرت کا انتظام کیسا کیا رب نے۔ آئے ہائے قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، عشرہ رحمت کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی آپ اگر رمضان کو تھورلی دیکھیں نا تو یہ پورا پیکج ہے کہ کسی طریقے سے میرے بندے بخشے جائیں۔ رمضان ہے کیا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ وہ اس ایک روایت سے سمجھ جاؤ نا کہ رمضان کیا ہے، یہ آیا ہی بخشوانے ہیں۔ اب پیکج دیکھیں کیا ہے۔ سب سے بڑا پرابلم ہمارا، ہمیں گناہوں کی طرف کون لے جاتا ہے؟ کون لے جاتا ہے؟ شیطان، ہمارا کھلا دشمن ہے نا، ہمیشہ بہکائے گا، نماز نہیں پڑھنے دے گا، عبادت نہیں کرنے دے گا، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالے گا۔ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس کو بند کر دیا، گلی مک گئی نا۔ اگر دشمن ہی نہیں ہے تو پھر تو مقابلہ ہی ختم ہو گیا۔ اچھا شیطان کو بند کیا، جنت کے دروازے کھول دیے، دوزخ کو تالے لگا دیے گئے، اور پھر سبحان اللہ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے سمندر میں مچھلیاں سوراخوں میں چونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا۔ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے گئے۔ اچھا روزانہ رات رحمت کا فرشتہ ندا دے رہا ہے، آسمان سے آوازیں لگائی جا رہی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال۔ یعنی جو فقیر ہوتا ہے نا وہ سخی کے در پہ جا کر کہتا ہے کچھ دے دو آپ کی مہربانی، وہاں سے خود ایک ندائیں ہیں کہ مانگ لو جو مانگنا ہے۔ یہ بتاؤ بخشش کا کوئی بہانہ نہیں چھوڑا گیا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی رمضان میں کوئی نہ بخشا جائے، جو اس مہینے میں بھی گناہ کرے، روزے نہ رکھے، نمازیں نہ پڑھے، اس مہینے میں راتوں کو گناہ میں گزارے، راتوں میں پھر برے کام کرے، اب کتنی سخت بات ہے کہ تمہارا دشمن شیطان بند کر دیا پھر بھی تم گناہوں سے باز نہیں آ رہے۔ اب اس میں بھی کچھ لوگوں کو وسوسہ آتا ہے کہ یار جب شیطان بند ہے تو گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ علماء نے بڑی پیاری مثال دی کہ اگر آپ سائیکل چلائیں اور چلاتے چلاتے بہت دیر تک چلاتے رہے، اس کا پیڈل مارنا چھوڑ دیں، پھر بھی سائیکل کافی دیر تک چلتی رہتی ہے۔ 11 مہینے جو شیطان نے پیڈل مارے نا ہم پر، تو یہ سائیکل کو بریک تو اچھا سائیکل پیڈل مارنا چھوڑ دیں پھر رکے گی کیسے؟ ایک بار روک دیں، اب نہیں چلے گی، کیونکہ جب تک آپ پیڈل نہیں ماریں گے سائیکل نہیں چلے گی۔ ایسا ہی ہے نا، ہم بریک نہیں مارتے، ہونا یہ چاہیے پہلی رمضان میں بریک لگا دیں، بس اب گناہ نہیں کرتے۔ تمہارے گناہوں والے دوست دور، موبائل میں سارے وہ تمام گروپ سے ایکسٹ، تمام پیجز سے باہر جو مجھے گناہ کرواتے، بریک تو لگاؤ نا، پھر نہیں ہوگا رمضان میں گناہ۔ اگر بریک ہی نہیں لگ رہا
ہمیں دوست بھی وہی چاہیے، ہمیں موبائل میں بھی وہی دیکھنا ہے، ہمیں جناب معاذ اللہ ٹی وی میں بھی وہی دیکھنا ہے. تو آپ سوچیں رمضان میں گناہ کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہے، اس کی سزا بھی زیادہ ہے، مگر لوگ گناہوں سے باز نہیں آتے رمضان. ایک حدیث سے اس کی سیویرٹی، اس کی سختی سمجھو. حدیث پاک کا مضمون ہے جو رمضان میں ایک گناہ کرے، ایک گناہ، اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں. ایسا نہ ہو کہ رمضان میں کروڑوں بخشے جائیں اور ہم اپنی بری عادتوں کی وجہ سے مارے جائیں. رمضان کی راتیں گناہوں کے لیے نہیں، عبادت کے لیے. رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں، یہ تلاوت اور سجدوں کے لیے آیا. نمبر 1 اس دعا کو یاد رکھنا، نبی پاک نے آمین کہا ہے کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے. دوسری کیا دعا تھی کہ یا اللہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچائے تو وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے. اب سوچئے کہ ہم اپنے والدین کی کتنی خدمت کرتے ہیں. جب والدین کی بات چلی ہے نا تو چلے پہلے میں ہماری امی حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی کچھ ذکر کر لوں کہ کیا عظیم ہستی ہے. 10 رمضان ان کا یوم وصال ہے. کمال کی حدیث سنیے گا، بخاری شریف کی حدیث. جب پیارے آقا علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، ایک دن یوں ہوا کہ پیارے نبی رسول ہاشمی علیہ السلام غار حرا میں تشریف فرما تھے. حضرت جبریل امین بھی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے. اتنے میں مسلمانوں کی پیاری امی جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے آتی ہوئی نظر آئیں. آگے کیا ہوا؟ بخاری شریف کی حدیث سے پاک سنیے کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت جبریل امین نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس برتن ہے جس میں کھانا ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو انہیں اللہ پاک کا بھی سلام دیجئے، میرا بھی سلام کہیے، اور انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ جنت میں ان کے لیے اندر سے خالی یعنی خولدار موتیوں سے بنا ہوا گھر ہے جس میں نہ کوئی شور ہے نہ کوئی تکلیف ہے. اللہ کا سلام، جبریل امین کا سلام اور جنت میں گھر کی بشارت. جب حضرت خدیجہ نبی پاک کے پاس پہنچی تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اور حضرت جبریل نے تمہیں سلام کہا ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ ان اللہ هو السلام وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اللہ پاک سلام ہے اور حضرت جبرائیل اور آپ علیہ السلام پر سلامتی، اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. یہ مرتبہ ہے ہماری امی حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا. مادر اولی اہل ایمان کی ہے یہ اس کی بزرگی و پاکیزگی، برگزیدہ ہے رب محمد کی بھی عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام. اس کا جبریل ملحوظ رکھے ادب، جنتی گوہرے گھر اسے بخش رب، کوئی تکلیف اس میں نہ شور و شغب، منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کو شک کی زینت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ کا مرتبہ آپ کا کچھ تعارف بھی سن لیتے ہیں. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے؟ آپ کی کنیت ام قاسم ہے، آپ کا سب سے مشہور لقب الکبریٰ ہے. آپ بہت پاک باز، بہت باہمت، بلند حوصلہ، باعزت، اعلیٰ نسب رکھنے والی اور نہایت عقل مند خاتون تھی. آپ کے اعلیٰ اوصاف و کمالات کی کیا شان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون اور سیدۃ قریش یعنی قریش کی سردار خاتون کے لقب سے پکارا جاتا تھا. اسلام کا اعلان نہیں ہوا اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. حضرت خدیجہ کا ایک بڑا پیارا لقب صدیقہ بھی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہذہ صدیقۃ امتی، یعنی یہ میری امت کی صدیقہ ہے. ایک اور خوبصورت بات کہ پیارے آقا کے 7 اولاد ہوئی. یاد رکھیے 7 بچے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے. 4 شہزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، اور 3 شہزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم. ان میں سے صرف حضرت ابراہیم جو تھے وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں. باقی ساری اولاد نبی پاک علیہ السلام کی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. یہ یاد رہے. ایک اور خوبصورت بات کہ جب نبی پاک علیہ السلام سے نکاح فرمایا پیارے آقا کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور جب تک بھی خدیجہ دنیا میں ظاہری حیات میں رہی میرے آقا علیہ السلام نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا. اور ایک اور شاندار بات کہ تمام دنیا کے سیدوں کی، حسنی حسینی سیدوں کی جو نانی جان ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ.
65 साल की उम्र में 10 रमजान मुबारक 10 सने नबवी आपका विसाल मक्का मुकर्रमा में हुआ। आज भी आपका मज़ार जन्नतुल मआदा मक्का मुकर्रमा में मौजूद है। अल्लाह करीम तुरबत हजरत खदीजा पर अपनी करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और हम सबको उनके फैजान से माला माल फरमाए। आप एक रोल मॉडल हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी का जो सबसे टफ टाइम था ना, वो इस्लाम का जब ऐलान हुआ था। उससे पहले तो लोग बड़ा प्यार करते थे ना, आपको सादिक और अमीन कहते थे, मगर जब नबी पाक ने ऐलान नबूवत किया उसके बाद अपने पराये हो गए, जान के दुश्मन हो गए। मगर आपकी ज़ौजा हज़रत खदीजा ने जो नबी पाक को हौसला दिया, जो आपका साथ दिया, प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी के हयात तैयबा के आखिरी लम्हात तक हज़रत खदीजा को याद करते थे कि खदीजा ने मुझे उस वक्त साथ दिया जब मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था। तो ये बात सीखनी चाहिए हमारी माओ बहनों को कि अगर घर में मर्द किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, तो हमें उसका साथ देना है, ताने नहीं देने, टेंशन नहीं देनी है। और याद रखिए मेरी वो बहनें और माएं जो मुश्किल वक्त में अपने शौहर का, अपने भाई का, अपने वालिद का साथ देती हैं, वो अल्लाह उन्हें सुख के दिन जरूर दिखाता है। और जो हमने सुना अभी फिर आते उस दुआ की तरफ, हज़रत जिब्रील ने दुआ की कि जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और मग़फ़िरत न करवा सके, वो हलाक हो जाए। तो इससे सोचना ये है, इससे समझना ये है कि माँ बाप की कितनी खिदमत करनी है, माँ बाप की कितनी दुआएं लेनी है। मैं आज एक तहदीस नेमत के लिए, शायद किसी को ये बात तरगीब के लिए मिल जाए, इसलिए बयान करने जा रहा हूँ। मेरे अम्मू जान तकरीबन 30 मुहर्रम को आपका विसाल हुआ। अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। हमें ये जरूर इत्मीनान है कि मुहर्रम के उसी महीने में आशूरे में उन्होंने उम्रा भी किया था, और हदीस पाक है कि एक उम्रा दूसरे उम्रे पर गुनाहों का कफ़ारा है। वालिद साहब नमाज के लिए घर से निकले थे और रास्ते में चोट लगी और उसी चोट से वो फिर दुनिया से चले गए, वापस ना आ सके। तो जो राह खुदा में निकलता है, अल्लाह पाक उसको, इससे अच्छी क्या मौत होगी कि नमाज की हालत में वो तशरीफ ले गए। लेकिन मैंने ये सोचा कि माँ बाप तो चले गए, अगर माँ बाप हयात होते तो हम उनके साथ कोई इफ्तार तो करते ना, हैं, उनकी कोई इफ्तार की दावत तो करते। तो मैंने और मेरे भाई ने मशवरा किया कि अब ना अम्मी है ना अब्बू हैं, इनकी मस्जिदें तो हैं, तो क्यों ना हम वहां जाकर कुरान खानी करके एक इफ्तार इज्तिमा उनकी इसाले सवाब का करें, ताकि उनकी रूह को सवाब पहुंचे और कब्र में भी उन्हें एहसास हो कि उन्हें बच्चे उनके भूले नहीं हैं। ये बात मैं ना करता, मगर मैं इसलिए इस तरह की बात कर रहा हूँ कि शायद वो लोग जिनके माँ बाप चले गए हैं उनको तरगीब मिलेगी। खुदा की कसम, आज अगर आपके पास माँ बाप हैं, वल्लाह यू आर सो लकी, जिसके पास माँ बाप भी हैं और रमजान भी है। आए हाय, और क्या चाहिए तुम्हें कि माँ के साथ इफ्तार करते हो, वालिद के साथ इफ्तार करते हो, माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं और रब की रहमतें बरस रही हैं। इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। तो प्लीज माँ बाप हैं तो कदर कीजिए, दुआएं लीजिए, इनसे इनको राजी करना, ये तुम्हारे लिए जन्नत का सामान है। हदीस पाक का मजमून है, जिनसे उनके माँ बाप राजी उनसे उनका रब राजी। और अगर माँ बाप नाराज तो रब नाराज, उन्हें नाराज न कर, हमेशा खुश रखना। और अगर माँ बाप चले गए हैं तो उन्हें भूला ना करो, किसी न किसी बहाने उन्हें तोहफे पहुंचाया जाए। हम क्या तोहफा पहुंचा सकते हैं? अब तो उनको कोई पैसे तो नहीं दे सकते, कोई सूट फीस भी नहीं दे सकते, मगर दुआएं तो दे सकते हैं, सवाब तो पहुंचा सकते हैं। हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक करे। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा इफ्तार इज्तिमा अम्मा जान के लिए करेंगे तो ही सवाब पहुंचेगा, पूरी मस्जिद बनाएंगे। हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक, आप मस्जिद में एक ईंट लगा ले, अगर आपकी जितनी हैसियत है, आप 2 खजूरें किसी को खिला देंगे, ये मेरे अब्बू के नाम की ये खजूर, ये मेरी वालिदा के नाम की खजूर, उन्हें पता तो चले, उन्हें की रूह को एहसास तो हो कि बच्चों ने याद रखा है, भूल नहीं गए, भूली बिसरी दास्तान नहीं बन गए हम। और आज आप अपने माँ बाप को याद रखेंगे, कल आपके बच्चे आपको मरने के बाद याद रखेंगे। तो ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। माँ बाप की वजह से हम जो कुछ हैं आज हैं। अल्लाह जो हमें अताएं फरमा रहा है, उन्होंने दिन रात हमारे लिए दुआएं की हैं, तो हमें उनकी कब्र में उन्हें राहत पहुंचानी चाहिए, वक्तन बवक्तन उन्हें तोहफे भिजवाने चाहिए। ईद आती थी तो माँ को सूट फीस देते थे ना, माँ को तोहफा देते थे, अब नहीं दे पा रहे तो कोई मस्जिद में सदका जारिया वाला काम करके अम्मी को सवाब पहुंचाते, किसी गरीब का भला कर दे, नियत ये करे कि मैं अपने माँ बाप के लिए कर रहा हूँ। आपको पता है माँ बाप के लिए इसाले सवाब करना कितनी बड़ी नेमत है। जो बच्चा अपने माँ बाप के लिए हज करता है ना, यानी अगर फर्ज हज पहले कर लिया, अब नफली हज करने जा रहा है और नियत करता है कि मैं अपने वालिदैन के लिए कर रहा हूँ, तो हदीसों में ये अल्फाज आते हैं कि माँ बाप को तो हज का सवाब मिलेगा, इस बच्चे को 10 हज करने का सवाब मिलेगा। कमाल की हस्तियां, इनकी वजह से हमारा सवाब भी मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्यों इन्हें भूले, खूब इसाले सवाब करें, उनकी कब्र पर जाया करें। और तीसरी हदीस पाक का जो जुज़ था, तीसरी दुआ थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का नामे नामी सुने और दुरूद पाक न पढ़े, वो भी हलाक व बर्बाद हो जाएगा। तो खूब दुरूद पाक पढ़ें, खूब दुरूद पाक पढ़ें। इस महीने में दुरूद पाक पढ़ने की आदत डालें। उलमा ने ये बड़ा आसान कर दिया हमारे लिए कि अगर हम कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम सुने
और दुरूद पढ़ना भूल गए तो उलमा कहते हैं दिन में एक मखसूस तादाद में दुरूद पाक पढ़ लिया करो, 100 बार, 200 बार, 300 बार। तो पूरे दिन में जितनी बार भी नामे नामी सुना होगा, लिया होगा, दुरूद नहीं पढ़ सके तो अब जो ये पढ़ोगे ये पढ़ना कायम मकाम हो जाएगा। तो अल्लाह करीम से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम हमें माह रमजान की कदर नसीब फरमाए, अपने वालिदैन की कदर नसीब फरमाए, हमें दुरूद पाक की कसरत करने की तौफीक अता फरमाए। रमजान में तरावी में जीना चुराया करें। कुछ लोगों को देखा है शुरू में 3-4 दिन आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। ये 2-5 रोजा 10 रोजा तरावी पढ़ के समझते तरावी माफ हो गई है। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। आपको पता है तरावी का सवाब कितना है? रमजान में हर सजदे पर अल्लाह करीम 1500 नेकियां अता फरमाता है। हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का एक घर अता किया जाता है। हाय हाय हाय, इतनी अल्लाह ने रहमतें आसान कर दी। फिर हम तरावियों से भाग जाते हैं। तरावी भी पढ़ें, नवाफिल भी पढ़ें, तहज्जुद भी पढ़ें, अल्लाह तौफीक दे इशराक चाश भी पढ़ें, रग़बत करें। ये वक्त आया। आपको पता है पिछले रमजान में कई लोग हमारे साथ थे, क्या पता और आज नहीं है, क्या पता अगले रमजान में हम ना हो। तो इस रमजान को अपना आखिरी रमजान समझें और खूब इबादतें कर लें। ये बख्शवाने आया है तो कर लीजिए जितनी नेकियां करनी है। और आखिर में अर्ज ये है कि इस महीने में सखावत भी कीजिए अपनी हैसियत के मुताबिक। अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद कीजिए, दीगर मुसलमानों की मदद कीजिए। और उसके बाद मेरी गुजारिश है अपनी दावत इस्लामी का भी साथ दें। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इस महीने की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। ऐ रब्ब करीम हमारी जिंदगी में जो टूटे फूटे नेक अमाल हैं मेरे मालिक, इन तमाम अमाल का सवाब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफतन अकीदतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। प्यारे आका के वसीला जलीला से तमाम अंबियाए किराम, तमाम सहाबाए किराम, बिलखुसूस अज़वाजे मुतहरात हमारी अम्मी हुजूर हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तमाम शहदाए करबला, शहदाए बदर, शहदाए उहद, वालिदैन मुस्तफ़ा की अरवाह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। ऐ रब्बे करीम तमाम औलियाए कामिलीन खुसूसन बिलखुसूस पीराने पीर, पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की रूह मुबारका को पेश करते हैं, कबूल फरमा। ऐ अल्लाह सैयदी आला हजरत को इसका इसाले सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम मुस्लिमीन, तमाम मुस्लिमात, बिलखुसूस मेरे मरहूम वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी, तमाम रिश्तेदार और यहाँ जितने इस्लामी भाई मौजूद हैं, अल्लाह इनमें से जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, वालिदैन में से कोई एक, अल्लाह उनको इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह बख्शे जाने वालों में हमारा नाम भी शामिल फरमा दे। अल्लाह हमारी भी मगफिरत फरमा दे, हमारे माँ बाप को बख्श दे, हमारे भाई बहनों को बख्श दे, हमारे बीवी बच्चों को बख्श दे। अल्लाह सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। आज दुनिया में शौक होता है लोगों की बड़ी शख्सियत हमारी, मगर सच बताइए क़यामत के दिन कौन सी पर्सनैलिटी होगी जिससे हर मुसलमान मिलना चाहे, हर उम्मती मिलना चाहे? कोई और नहीं, जनाब रसूलुल्लाह। दुनिया में कोई एक बंदा हो, आपका बॉडीगार्ड है, बड़ा स्टेज प्रोग्राम हो रहा हो, 40-50 लोग आ जाए और वो सब मिलकर कहें पॉसिबल, आसान नहीं है। सारे 25-30 हजार लोग मिलकर एक गले से नहीं, 8 अरब इस वक्त दुनिया में लोग बसते हैं। क़यामत के लोग आकर चले जाएंगे, सारे क़यामत के दिन होंगे। मुसलमान उसमें कितने होंगे? हर कोई चाहेगा मैं नबी पाक से मुलाकात करना। मुलाकात उसी की होनी है जिसको नबी पाक ने सलाम ने इजाजत दी। तो गोया प्यारे आका अलैहि सलाम ने खुद कार्ड दे दिया है मुलाकात का। ये पास है, सुभान अल्लाह, जो मुझ पर 50 मरतबा रोजाना दुरूद पाक पढ़ेगा, कल को रोज़े क़यामत में उससे मुसाफा। तसव्वुर से ही मजा आ रहा है। और नबी पाक से मुसाफा, अगर मेरी और आपकी, हम गुनाहगारों की बॉडी नबी पाक से टच हो जाए, ये कितनी बड़ी बात है। ये समझ रहा हूँ ना। तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला एक बार नबी पाक तशरीफ लाए और उनके दस्तरखान से या रुमाल से मेरे आका ने हाथ टच किए, हाथ करम फरमाया। तो अब हुआ ये कि अनस का बड़ा कमाल का अंदाज, हमारे घर में जो मैला हो जाए वो वॉशिंग मशीन में डालता है, उनकी वॉशिंग मशीन बड़ी निराली, वो उस रुमाल को या उस दस्तरखान को जब धोना होता था आग में डालता, आग सारे मैल को जलाती, कपड़ा वापस निकालती, उजियाला होता। उन्होंने कहा हजरत ये साफ करने का कौन सा, और इस कपड़े को आग क्यों नहीं जलाती? नबी पाक अलैहिस्सलाम एक बार घर आए, इस कपड़े को हाथ लगाया है, जब से हाथ लगाया है दुनिया की आग असर ही नहीं करी। अब बताओ ना यार, कपड़े को आग लगाएं, दुनिया की आग असर न करे, उम्मती से हाथ मिला ले, जहन्नम की आग कैसे जलाए? तो ये सोचिए कमाल। और ये महीना जो है एक्चुअली मंथ ऑफ शाबान, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अश-शाबान शहर व रमजान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना। तो ये आका का महीना जो हमारे दरमियान है। इस महीने में वैसे दुरूद पाक की हमें कसरत करनी है
اور ایسی عادت بنا لیں کہ پھر انشاءاللہ رمضان میں درود پاک پھر اللہ کرے ساری زندگی پاک کی عادت پڑ جائے محبت سے باواز درود پاک صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں ایک ایسی ہستی کی بات کرنی ہے کہ جو اس قدر مبارک ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کائنات میں جو سب سے افضل ہے وہ چاروں آسمانی مذاہب جن کا ذکر بھی جن کا ادب بھی ہمارے بہت سارے اسلامی حدیث کہتے ہیں اسلامی تہوار ہے اس کا خاص ریلیشن یا تو حضرت ابراہیم سے ہے یا ان کے خاندان سے ہے. ہم حج کرتے ہیں کعبے کا طواف کرتے ہیں کعبے کی تعمیر پہ ابراہیم ہے مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہیں. یہ کون سا پتھر ہے حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر پتھر پکڑاتے جاتے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم صفا مروا کس کی یاد بی بی ہاجرہ حضرت ابراہیم کی زوجہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل پیاسے تھے ماں پانی کے لیے دوڑ رہی ہے. اللہ کو ماں کی ادا ایسی پسند آئی کہ ہمارا حج کمپلیٹ ہوتا ہمارا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم صفا مروا نہ کریں. زمزم کا ایک ایک قطرہ متبر دیتے جاری جیسے کہ حضرت اسماعیل کے رگڑ سے ہم حج کرنے جاتے ہیں جمرات کی نمی شیطان کو کنکر مارتے ہیں. اس کی یاد ابراہیم بقرعید میں سارے مسلمان جن پر واجب ہے قربانی کرتے ہیں. کس کی یاد ہے حضرت اسماعیل ذبح اللہ کو. آپ سوچیں میرے اور آپ کے ریلیجن میں میری اور آپ کی ریلیجس ایکٹیویٹی میں کتنا بڑا کردار کتنی بڑی یاد کتنی بڑی ریممبرنس حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ کیا ہستی ہے. آپ بلیو کریں میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں. آج بیان میں پوری ہسٹری کو کور نہیں کر سکتا. اگر واقعی اللہ پر بھروسہ سیکھنا ہو حوصلہ سیکھنا ہو مصیبتوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور اللہ پر یقین کیسے رکھنا ہے قربانی دینی کیسے ہے اگر یہ سیکھنا ہے حضرت ابراہیم کی سیرت و قرآن سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے واقعات قرآن میں موجود ہیں. میرا تو جی چاہ رہا تھا یہ واقعہ بھی سناؤں یہ واقعہ نہیں. حضرت ابراہیم 18-20 سال کے تھے. آپ سوچیے کیا ایج ہوتی ہے اس ایج میں تو نوجوان ہے اس کے اوپر جناب جوانی کا نشہ ہوتا ہے نارمل مگر اسی ایج میں حضرت ابراہیم کو کیا جب آپ نے بتوں کو سجدہ کرنے سے منع کیا اور انہوں نے آگ جلائی وہ آگ کیسی نو فلائنگ اور اتنا بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا. اور جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو فرشتے آئے تھے. آپ کہیں تو بارش برسا دوں آپ کہیں تو ہوا چلا دوں وہ آگ بجھ جائے گی. ابراہیم کا دیکھ رہا ہے تو حضرت کا بالکل تھرو کرنے کا ٹائم آ گیا بالکل آگ میں پھینکا جانے لگا. اب جبریل امین رشتوں کی سردار اب اللہ سے تو کہہ دینا اب ہمیں تو نہیں کہہ رہے ہمیں مدد کے لیے نہیں پکارے پر ہم سے تو کہیے. اس نے مدد کرنے کی تو کر دے گا اور اگر وہ چاہتا ہے میں جل جاؤں تو میں جلنے کے لیے. کیا بات کیا 18 سال کی ایج میں تمکن تو دیکھو یار اتنی بڑی آگ. ہماری لاجک کیا ہوتی ہے یار یہ کروں گا تو برباد ہو جاؤں گا یہ کروں گا تو جل جاؤں گا. رب راضی تبھی تو شاعر مشرق نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ فیصلہ کس کا تھا عشق کا فیصلہ. ہر چیز عقل سے نہیں ہوتی. عشق نے کیا فیصلہ کیا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل بھی محو تماشائے لبے باب بھی. عقل تو سوچ ہی نہیں عشق نے فیصلے کر دے. بڑی پنجابی کا بڑا پیارا پریشان عشق نے چلے ہی نمبر لے گئے عشق نے چلے ہی نمبر لے گئے عقل مندہ ہے نہیں عمرہ گالی عقل کی باتیں کرتے رہیں گے عشق والے کام کر جاتے ہیں. چلیے بات چلیے رہے اور عشق والی بات اللہ کرے بات سمجھ. آگ کا کام کیا ہے چھری کا کام کیا پانی میں کسی کو سمندر میں ڈالنا اس کا کیا ہوگا ڈوب جائے گا. لاجکس اور ہمارے سامنے چیزیں کیا ہے پانی میں سمندر میں جائے گا ڈوب جائے گا چھری چلائے گا کٹ جائے گا آگ میں جائے گا چل جائے گا. قرآن کے واقعات حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا. حضرت موسیٰ دریائے نیل میں قدم رکھ چکے تھے کیا ڈوبے آگ نے جلایا چھری نے کاٹا. کیا پیغام ہے اس سے اسباب نہیں خالق کے اسباب پر نظر. سارا جہاں مجھے گرانے کی کوشش کر لے رب نے بچانا ہے تو دریا راستے سے تو آگ باغ بنے گا تو چھری کام نہیں کرے گی. ہمیں بھروسہ رب پر رکھنا ہے. پرابلم یہی تو ہے ہمارا بھروسہ نہیں لگا کیسے ہوں گے تو کام تعلقات ہوں گے تو مسئلے حل ہوں گے. رب نے چاہنا ہے تو کام رب نے چاہنا ہے اور اگر سارا جہان میرے خلاف ہو جائے تو اللہ آپ کو بھی باغ بنا. اس آگ کا پتہ کیا ہوا حضرت ابراہیم کتنے رہتے ساتھ اتنی بڑی آگ ہے اس کے قریب کوئی نہیں جا پا رہا تھا. روایت کے مطابق 40 کی روایت کے مطابق 7 دن باہر آیا رسی سے باندھا گیا وہ رسی جل گئی بال. اچھا آپ بازو کا لوگ کا لیول آف توکل اور کمال کا شاعر ہے. اگر آپ چاہتے ہو آج بھی آپ آگ باغ بن جائے رب تو وہی ہے نا جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں آگ کو باغ بنا سکتا ہے وہ رب تو آج بھی ہے نا. ایک چیز چاہیے there is only one thing required. وہ کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم چاہیے کیا اگر آج بھی ہو ابراہیم سکشمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازہ آج بھی آگ باغ بن سکتی ہے. بھروسہ تو آئے نا رب پر 100 سال تک حضرت ابراہیم اسماعیل مانگتے رہے اللہ سے اولاد بیٹا مانگتے رہے. اللہ نے 99 سال کی عمر میں ہمارے یہاں کی عمر میں بیٹا 15 سال کا بچہ ہو جائے پیر زمین سے نہیں رکھنے دے بڑی مشکل 99 سال خالی اپنے کے ساتھ صحرا بیابان میں تو کعبہ آباد ہوا. میرا واقعہ
कुछ और ऐसे मैं आपको अपने साथ रख रहा हूँ। हिस्ट्री ऑफ हज़रत इब्राहिम सोचिए, एक के बाद एक इम्तिहान, ऐसे थोड़ी बच्चे भाई कितना बड़ा मकाम है, अल्लाह का दोस्त छोड़ा है अपने बेटे को, प्यासा बेटा है, माँ पानी है, ज़मज़म जारी होता है, काबा आबाद होता है, मक्का आबाद होता है, 7 साल का ये बेटा होता है, 11 साल, अब हुकूमत से बात करता है, हम तो सोचे लेवल अच्छा हम क्या कारोबार डाउन हो, परेशानियां खत्म नहीं हुई, बीमारियां जा नहीं रही, ये क्या मुश्किल, एक बार कह दिया जाए मुझे और आपको जिंदगी में हर बंदा अपना एक बच्चा सिवा करे, बताओ क्या हाल होगा हमारा। छू ना की उस वालिद ने, मना ना किया उस बेटे ने, माँ देखो कैसे शैतान गया सबके पास, ये पता है हाजरा कहाँ ले जा रहे हैं, माँ बेटे को घुमाने जा रहे हैं, नहीं जिबा करने ले जा रहे हैं, शैतान माँ कहती बेटा बाप भी बेटे जिबा करता है, अल्लाह का हुक्म, माँ अल्लाह का हुक्म कुर्बान है ना के बाद अब हज़रत इब्राहिम का जो आज वाकया है, मैंने कहा ऐसी हिस्ट्री है कि रातें बीत जाए बयान ही करता जाए बंदा कि कैसे लोग, अल्लाह अकबर। आज जो वाकया मैंने सुना है वो कुरान में, इब्राहिम आप देखे बंदे की लाश पड़ी है, पानी आता है और कभी लाश आता है तो मछलियां खाती हैं उसकी बॉडी, पानी उतर जाता है, जानवर खाते हैं वो चले जाते हैं मछलियां, और किसी की बॉडी से इसके अज्जा कैसे जमा करते हैं, इंसान को दोबारा कैसे बनाएगा। खलील और अल्लाह करीब करते हैं, अल्लाह के दोस्त हैं ना, अब इनकी जो कन्वर्सेशन हुई है ना, अल्लाह से बात हुई है, इसको कुरान ने कैसे बयान किया, रसूली अंदाज है। हज़रत इब्राहिम कहते हैं, अब कुरान में इसका वाकया किस तरह मौजूद है, भाई कौल इब्राहिम रब्बी अरिनी कैफ तुह्यी, और जब इब्राहिम ने अपने रब से कहा है मेरे रब तो मुझे दिखा दे कि मुर्दों को जिंदा किस तरह, अल्लाह ने क्या फरमाया इब्राहिम से, काला अवलम ऐ इब्राहिम क्या तुझे यकीन नहीं, खलील है ना, कहते हैं काला बला वला किन्ना कल्बी है ना, बिल्कुल यकीन है, दिल का यकीन चाहता हूं, देखना चाहता हूं कैसे होता है। अल्लाह अकबर। फरमाया कुरान में काला फखुद अर्बअतम मिन अत-तयरी फसुरहुन्ना इलैका थुम्मा अजअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन थुम्मा दुहुन्ना यातीनका सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ की बात। डेमोंस्ट्रेशन अल्लाह ने अपनी कुदरत का कैसे दिखाया, फरमाया गया है पहले अपने साथ उठाओ और उसके बाद कीमा बनाओ, बुलाओ उन्हें, अल्लाह क्या तर्जुमा सुन लेते कुरान का, अल्लाह ने फरमाया तो परिंदों में से बस 4 परिंदे पकड़ लो, फिर उन्हें अपने साथ मानूस करो, फिर उन सबका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दो, फिर उन्हें पुकारो वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएंगे और जान रखोगे अल्लाह का। 4 अब वो 4 परिंदे कौन से, ये भी बहुत दिलचस्प बात, परिंदे भी अलग अलग है, एक मोर एक गिद्ध, आप अपने साथ चारों के सर अपने पास रखिए, अपने पास रखिए और चारों का गोश्त मिलाकर मिक्स करके पहाड़ों पे बुलाओ, आवाज क्या लगाई हज़रत इब्राहिम ने, सुनिएगा, या अय्युहद्दी ऐ मुर्ग, या अय्युहल हमामा ऐ कबूतर, या अय्युहन नस्र या अय्युहल ताऊस ऐ मोर, आपका पुकारना था। आज हम का दौर है, जनाब डिजाइन का दौर है, ये मैं हजारों साल पुरानी बात कर रहा हूँ, कुदरत का नजारा कैसे देखा हज़रत इब्राहिम ने, चारों तरफ से कीमा उड़ना शुरू होता है, जिसका जो हिस्सा है उस परिंदे के अंदर लगता है, पूरा परिंदे की बॉडी बन जाती है, बगैर सर के परिंदे पहाड़ से दौड़ते हुए आते हैं हज़रत इब्राहिम के पास, अपने अपने सर के साथ कनेक्ट होते हैं और करीब दाने रखते हैं, चारों परिंदे दाने भी चुगते हैं, अपने अपने बोलना भी फिक्शन नहीं सुना रहा, कुरान का वाकया कहाँ मौजूद है, रेफरेंस ले लें, सूरह बकरा आयत नंबर 260 में तिलावत करके दी, अल्लाह फरमा रहा है इब्राहिम अपने पास 4 परिंदे लो, खिलाओ पिलाओ मानूस करो, फिर इनका गोश्त का टुकड़ा अलग अलग जगह पे रखो, अब या रसूल 4 परिंदे अल्लाह के दी को अल्लाह ने फरमाया तो पुकारो, और ये पुकार रहे हैं ऐ कबूतर या अय्युहद्दी या अय्युहल हमामा, तो अल्लाह ने तो मकाम दी तो रूहानी हयात है। जब किसी मैं सवाल ये करता हूं कुरान के अंदर शरीफ को मुर्दा ना कहो, तो जिस नबी का उम्मती मुर्दा नहीं कहेंगे नबी का आलम क्या होगा, सरकार इस्लाम के तमाम जो उम्मती शहीद हैं कुरान के अंदर शहीद को मुर्दा ना कहो, तो ना आया कुरान से साबित होता है। चलिए मेरा टॉपिक अब ये 4 परिंदे ऐसे क्या अलग अलग परिंदे क्यों है, वाह कुरान समझते हैं कितनी प्यारी बात हमें कहते परिंदे 4 चारों परिंदों में एक बुरी खसलत, मोर बड़ा खूबसूरत बड़ा मगर उसके बड़ा नाज, मोर के अंदर शहवत का इशारा बड़ी, कबूतर को अपनी ऊंची उड़ान पर बड़ा घमंड बड़ा नाज, और फरमाया चौथा परिंदा कौन है, फरमाया ये बड़ा लालची, इसको कहती लालच का निशान, मान की 4 फैसला आपके चारों की खसलतों को अपने को अल्लाह आपके दिल पर भी सुभान अल्लाह अल्लाह की बारगाह में दर्जात बुलंद हुई, 4 वो बुराइयां थी जो सिवा की हज़रत इब्राहिम ने, क्या खूबसूरत इशारा है, इशारा है अगर चाहते हैं कि अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, यकीन कल्ब मिल जाए, ईमान की मजबूती मिल जाए, ये 4 बुरी आदतें ना आम हो गई, चारों आदतों नहीं आम हो गई। मिसाल के तौर पर पहली आदत घमंड, अपने आप पर फख्र, गुरूर, बचपन से कभी सब जिस दिल राई कितना होता है, लोग बड़ी कमाल की एग्जांपल दी कि इतना भी तकब्बुर होगा ना, जिसका पूरा दिल तकब्बुर से भरा हुआ है, उसका प्राउड है इसकी तारीफ सिंपल अपने आप किसी को मैं ताकत मर्तबा इसको सुभान अल्लाह, आप अभी इशारा करूं तो याद आ जाएगा इस जो गुनाह हुआ क्या क्या, अब जरा गौर करें, शैतान पहले से अल्लाह का नाफरमान नहीं था, उसका नाम अज़ाज़ील था, वो फरिश्तों का उस्ताद था,
जन्नत का खजांची था, हजारों साल इबादत की अल्लाह की बारगाह में। उसका मर्तबा ये था कि जब फरिश्ते हाजिर होते थे ना उसी लाइन में अल्लाह के पास जाता था। ये लेवल था उसका। आदम को बनाया गया, देखा होगा सारे फरिश्ते से लॉजिक की अल्लाह से बनाया है, हुई है, हजारों साल से तेरी इबादत कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म सबसे लेके सकते थे। शैतान की जो कॉन्वर्सेशन हुई, शैतान ने जो अल्लाह की बारगाह में माद अल्लाह आर्ग्यूमेंट किया, वो भी कुरान में मौजूद है। अल्लाह ने इससे बेहतर खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, अल्लाह ने मुझे आग से बनाया, इसमें तो बेहतर उससे हजारों साल की इबादत। ट्राई टू अंडरस्टैंड उसके बैक एंड पे क्या क्या था। हजारों साल की इबादत, मुअल्लिमुल मलकूत, फरिश्तों का उस्ताद, जन्नत का खजांची, वंस इन अ लाइफ टाइम बी प्राउड। इबादत में चेहरे का नूर छीन लिया गया और अल्लाह ने अपने दरबार से निकाल दिया, लानती करार दी। एक बार तक रोज काम कर सोचिए, ये समझ नहीं आती है मैं कुछ भी नहीं हूं, अल्लाह ने माल दिया तो रबड़े दिया, मैं क्यों किसी को अपने आप से कम कर सकता हूं। चांद के बारे में आता है, एक सिपह सालार था, मुलाहिद का नाम था। अब उस शख्स का स्टोरी और सिपह सालार मुतर्रिफ बिन अब्दुल्लाह की बलावत की चाल देखी, चाल सिपह सालार पता नहीं मैं कौन हूं, ये तो कहते हैं लोग पता नहीं मैं कौन हूं, जुमला आता है कैसे बातें आ गई, क्या कमाल का जुमला था। हम सबके लिए लेसन है, इसको भी लगता है ना मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग, कहते हैं आई एम समथिंग, मैं बहुत कुछ हूं। सुनो हजरत अबू बकर को सिपह सालार से कहते हैं अच्छी तरह जानता हूं, पता नहीं मैं कौन हूं, अच्छी तरह जानता हूं। नापाक पता है इंतहार क्या थे और आज जब जाएंगे तो क्या होगा, अल्लाह राजी होगा तो इंशाअल्लाह कभी नहीं होगी दहन लेला नहीं गुलामाने मोहम्मद का कफन लेला नहीं, अल्लाह राजी होगा तो इंशाअल्लाह कब्र में होगा। लेकिन हमारी एक्चुअली औकात क्या है, किस बात पर घमंड है हमारे, जिसके पास जो कुछ है सब रब ने दिया, कभी इसी की वक्त नहीं ये मेरा है, मैंने कमाया, मेरा फैसला नहीं। आपको ज़कात सवाल से बचा, नेमतें यूं चली जाती है, नाराज होते मुलाजिम रिश्तेदार। आपको ये बता देता हूं, आप चाहते हैं वाकई चाहते हैं, बड़ी प्यारी हदीस है सुभान अल्लाह, मेरे करीम ने अंदर हमें फार्मूला भी दे दिया, अगर दिल तकब्बुर से बात करना है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा हदीस के पाक के अल्फाज मौजूद है, पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि नबी पाक फरमाते हैं जिसका मतलब है कि सलाम में पहला फार्मूला है, जिसको जानना पहले सलाम आगे बढ़ के प्रॉब्लम है। अगर आपको सलाम में रुकावट आ गई कि मैं सेठ हूं, ये नौकर है, मैं जनाब मैं जाकर आम नमाज, अगर जिस दिन आपको फील होने लगे ना ये सब चीज लोग ये फौरन पकड़ लो कि डायग्नोस हो गया, मुझे सलाम करने में शर्म आ रही है, मुझे आगे बढ़ के हाथ मिलाने में शर्म आ रही है, ये तो तकब्बुर है। लोग आगे मुझे सलाम दे, मैं क्यों सलाम दूं, आपकी बात अच्छा भी आता है, गांव के विलेजेस आते हैं प्यारे आका, उनको भी सलाम रिवायतों में आता है, और आज हम सलाम से पहले जाते हैं, फिर उससे पहले और इश्क वाली बात आका उलमा फरमाते हैं आज भी जारी है, इससे पहले उम्मती सलाम के सरकार दो अलैहि सलाम, आज भी सलाम, आज भी सरकार सलाम की सलामती की दुआ देने, मेरी दुआ ही नहीं है, साहब इलाज तो मुझे करना है यार। एक और तरीका, अपना सामान, जिसने अपना सामान खुद उठाया, ये भी बात, मेरा बैग कोई और उठाएगा, मेरा बाजार का सौदा कोई और उठाएगा, अगर ये इसलिए है कि मैं उठाऊंगा तो मेरी शान का बुराई तो तकब्बुर है। ऐसा मुलाजिम इसके अंदर कलफ उतारने का सामान उठाए, सबके सामने चले अपना सामान, क्योंकि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने अपना सामान उठा लिया तकब्बुर से ना। अब आते हैं चार परिंदे बोल खतरनाक, इससे मनाज़िर से अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी, इंसान को याद है पहले आंख देखना। पिछले जमाने का एक वाकया है तो हैरान हो जाते हैं, बनी इसराइल का एक बात गुज़ार था, लोग अपने बच्चों को उसके पास लाते दुआ बादशाह की जवान में इलाज के लिए तनखा ऑफिस में लड़कियां साथ साथ हराम जहन्नम में जाने वाला काम बात हो जाता है, उनकी आखिरत बर्बाद करने थोड़ी सोचते हैं। अब वो आबिद था, हम तो ऐसे आबिद भी नहीं कि हमारी दुआएं कबूल होती, लोग दुआएं करवाने आ रहे हैं, इतना बड़ा आबिद, उसका अंजाम सुनिएगा क्या हुआ। तो हो गया, उसको ख्याल आया कि गुनाह बादशाह आबिद मारा गया, आखिरकार फांसी की सजा दी, जब फांसी पर लटकाया जा रहा था शैतान उसके सामने आता है, अल्लाह का इनकार कर दो, अल्लाह का वो आबिद जिसकी दुआएं कबूल नफसानी ख्वाहिश शैतान अपने आप को अल्लाह बचाए, हमें जाना ही होगा भाई, अपना टेस्ट लेना है, हमारी औकात है, बड़ों को शैतान ने बहकाया, बड़ा मन बाहुरा, कितना बड़ा वाकया कुरान का, कुरान पढ़ते भी इतने से बहुत सारी बातें होती है। वो शख्स था जो मुस्तजाब दावा तो ऐसा नजर उठाता लोहे महफूज देख लेता, पैसे इसलिए मैं मारा जाऊं और इनाम और पैसा और लालच बढ़ा, इतना खजाना, इतनी ऑफर्स, मानिए दुआ करता पहाड़ की करता, ज़बान से भी अल्फाज अपनी ज़बान बाहर, वो जिसकी ऊपर देखकर लोहे महफूज देखता था, ईमान पर खात्मा नहीं हुआ। व्हाट वाज द रीजन? लालच। याद रखिए लालच और नफसानी ख्वाहिशात है, इससे कभी कभी आपको कीमत समझे, ऐसे माहौल से बचाएं अपने आप को, क्यों खतरे में डालना है, फला जगह चलते हैं, फला मुल्क पे चलते हैं, दोस्तों की फला महफिल पे चलते हैं, नहीं, याद करें कि जिस दिन शैतान के हाथ में मुट्ठी में दिल आ गया ना किसी का, ये उससे वो गुनाह करवाता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं। इशारा की बच्ची किसकी बात हमें कहती है दरिंदा ही होता है, कौन कर सकता है कि हाथ में दिल आ गया मुट्ठी में, उसका दिल जब काला हो गया गुनाह कर करके, वो गुनाह होते हैं हैरान किसी कुरान की वाक़या से आपको गुनाह में बंदा गर्क कर होता है। लोग हुए दोस्त आजकल नौजवानों को जुआरियों के साथ ना बैठे, हराई कारों के साथ ना बैठे, रिप्लाई में कहते हैं हम करते हैं फिर बैठते हैं, हम नहीं पीते शराब, हम नहीं पीते, हम कंपनी देते हैं, हमें
میں بڑا پکا ہوں مجھے کچھ نہیں ہونا. چار والا فارمولا ہے. چلے میں آپ کو ایک ٹیسٹ کسی بھی جواری شرابی رنجی لکے چور جس سے بھی ملاقات ہو جائے ایک سوال پوچھیے یہ عادت کی جواب دیجیے سب کو جواب دیں. کیا جواب دیں گے؟ کوئی نہیں کہے گا کہ میرے امتحان کے نمبر بڑے اچھے آئے تھے تو ابو نے چرس سے سگریٹ لا کے دی بیٹا. کوئی نہیں کہے گا کہ ماں جی عید والے دن چھری لا کے دی بیٹا. سب یہی کہیں گے کہ پورے دوست میں برا بنا. جب دنیا برے دوست برا بن رہی ہے تو میں کس بات کا اپنے اوپر اعتماد کر رہا ہوں کہ بروں میں بیٹھ کر اچھا رہوں گا؟ اچھی کی صحبت سمپل فارمولا ہے. اب آپ اور میں چیک کر لیں دوستیاں کمپنیاں کیسی ہیں میری اور آپ کی کدھر بیٹھتے ہیں اور سوشل ڈسٹینس سکھایا تھا مجھے آپ کو 2019 میں کیسا دور دور رہتے تھے. نہیں یار بیماری نہ لگ جائے لعنت بھائی وہاں ہم کیسے شرابی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. کیا پیاری بات ہے. شاید جنہیں دکان اپارا سودا بھاوے اچھے بندے کی صحبت سے ادھر والے جب بھی پرفیوم شاپ پہ جائیں گے ادھر والے کے پاس سب سے پہلے فری میں کیا ملے گا کچھ مانا شروع اس کے بعد گھر آ کے کچھ رہا ہوتا ہے پیسے روپیہ خرچ نہیں ہوا بینیفٹ یہ چیز اب آئے نا سارے فائدہ ہی ہو رہا ہے نا یہ چیز ہوگا. جنہیں دکان کپڑے کپڑے بچا لو تو ہر کی دکان پر کوئی نہ کوئی چنگاری سراغ کریں آپ اپنے آپ کو گناہوں سے دوست بنائیں. کوئی نہ کوئی غلط چیز یاد آتی ہے جب جاؤ اس کے بعد نئے فراڈ ہے کیوں چاہیے مجھے وہ دوست جنازہ پڑھنا زبانوں سے آگے چل. چوتھی خطرناک عادت جو اللہ کرے دنیا کے انسان کو بھاری لگنے لگے سارے پیسے کیسے اللہ قرآن مال جمع کر خرچ نہ کرنا. کیا قرآن یہ آیتوں کا خوبصورت ردم جوڑا گیا ہے. اللہ جمع مالا يحسب ان ماله اخلد كلا لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة انها عليهم عمل. جوڑا قرآن فرماتا ہے آسان کرنے قرآن جس نے مال جوڑا اسے ضد کر رکھا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اسے رکھے اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھنے کا ہرگز نہیں. وہ ضرور چورا قرآن مجھے کیا قرآن میں بڑا کمال کا یہ اسٹائل آف قرآن سمجھتا ہے. whenever something important کوئی بڑی بات قرآن فرماتا ہے تو پہلے قرآن خود ہی سوال کرتا ہے. آپ نے سورہ قدر میں سنا ہوگا وما ادراک ما تم نے کیا جانا لگتا ہے قرآن خود ہی بتاتا ہے ليلۃ القدر 1000 مہینے جگہ قرآن فرماتا ہے وما ادراک ما القارعہ تمہیں کیا پتا قارعہ کیا ہے. قرآن خود بیان کرتا ہے کہ وہ قارعہ بڑک ہوئی آگ ہے. یہاں قرآن کا قرآن بتاتا ہے سنیے قرآن فرماتا ہے تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے. وہ اللہ کی آگ ہے وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے اے میرے پیارے اور آخر سب سے آخرت کے میدان میں دل آتا ہے. کیا کمال کا جواب. بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہے بات میں کیا خوبصورت جواب نبی پاک نے فارمولا سولوشن آپ ہمارے میرے پاس مال ہے دل آ گئی کیونکہ بندے کا دل وہی ہوتا ہے جہاں سے مال ہوتا ہے. کیا اگر اس کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کرتا ہوں تو سمجھ آ جائے گا. مثال کے طور پر فیصلہ باد میں رہتے ہیں فیکٹری آپ کی لاہور اور آپ نے بہت بڑا کوئی ویئر ہاؤس کراچی میں بنایا ہے لاہور ہر ہفتے جا رہے ہیں کچھ لوگ ہیں ہر آپ باقاعدہ دن بندے رہتے ہیں کو فیصلہ باد منگل کو لاہور گھوم رہے ہوتے ہیں مان ہے نا کیوں جا رہے ہیں رشتہ دار سے ملنے جا رہے ہیں نہیں پوری اگرائی کرنی ہے پوری سیٹنگ کیوں دل بار بار اچھا پنڈی کی حالات خراب ہو جائے پینشن میں فیصلہ باد میں ہو رہی ہے آپ تو رہتے فیصلہ باد میرا محل ہے کیوں دل کدھر ہے کیا پیاری بات لاجیکلی بات ہے. ہمیں تیرا آخرت میں مال بھیج دے تیرا دل بھی لگ جائے گا جانے کا خوف نہیں ہوگا. اس پوری بات کو واقعہ سے سمجھیے اور ایلوبریٹ ہو جائے گا اور سمجھ آ جائے گا. میں نے پہلے کئی بار یہ واقعہ بادشاہ تھا بادشاہ سے مقابلہ رکھا وہ اس عجیب سا مقابلہ ہوا وزیروں نے مقابلہ کروایا سب سے بڑا بیوقوف بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. کب چیک کر لیا چیک کر لیا اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. بادشاہ نے اپنے گردن سے مالا ہوتا ہے اس کو گفٹ کیا. کسی نے بتایا بادشاہ سلامت بڑا بیمار اور بالکل اس کی لاسٹ اسٹیج آ گئی وہ پہنچ گیا بادشاہ کہتا بادشاہ سلامت کیسی دست ہے بادشاہ کہاں جا رہے ہیں اگلی جہاں جا رہے ہیں کسی اور جگہ جا رہے ہیں ہاں اچھا بادشاہ سلامت آپ ادھر جا رہے ہیں گھر بنا لیا. بادشاہ کہتا بادشاہ سلامت بڑی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آگے پیچھے غلام کنیزیں ادھر کچھ نوکر بھجوا دیے خادم. بادشاہ سلامت سونے چاندی کی کمی نہیں آپ کے پاس ادھر کچھ سونا چاندی کو مال جمع بھجوایا. چھوٹی کوڑی وہ بڑی مالا اتار کر بادشاہ اس سے بڑے بیوقوف تو پھر آپ ہوئے نا تو انہوں پتا ہے کہ اے دنیا چھوڑ کر اسی کی کہیں اور جا رہے ہو نہ گھر بنایا نہ نوکر نہ پیسہ کر کی رہے ہو. اچھا یہ ہے تو واقعہ سچ بتاؤ یہ میسج ہم سب نے گھر بنایا. اچھا گھر بنا کے بھی چین نہیں آ رہا یار ایک نام ڈالتا نئی سوسائٹی بنی ہوتے 4 کا نام لینا اس کے واسطے جمع کرنا. اچھا گھر بناتے وقت اس کو کیا کہتے ہیں بنانے والے 50 سال 60 سال ڈالنا اس کے اندر اسٹرینتھ 60 70 سال چلنا چاہیے گھر. پتہ نہیں میں کہتے پیسے جمع ہو رہے ہیں روز چیک ہو رہے ہیں موبائل پر بینک بیلنس شیٹ اکاؤنٹنٹ کو کہتے ہیں روز رات کو مجھے بھیجا کر بھائی میں چیک تو بڑھ رہے ہیں گھٹ رہے ہیں. سوچیے تو صحیح کہ ہم ادھر کی فکر کر رہے ہیں حالانکہ ہم سب کو یہ پتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100. اچھا میں کئی جگہ بیان کیا پل کی خبر نہیں نا ہم یہ بیان میں کہتے رہے اب یہ پل کی خبر نہیں وٹنس ہو گئی ویڈیوز آ گئی سب نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا بیٹھا ہے بندہ بیٹھے چلتے چلتے بندہ گر گیا اس کا
उलमा को भी हमने देखा माशाल्लाह, कई ऐसे उलमा मैंने देखा कुरान पाक पढ़ते दुरूद पढ़ते इंतकाल हो तो सजदे में गया, मस्जिद की वीडियो आ गई यार, अब तो सजदे में इंतकाल हो गया। अच्छा स्पोर्ट्समैन को देखा मैदान में, फुटबॉल के मैदान में गिर के मर गया, स्पोर्ट्समैन तो फिट होता है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं, बड़ा भाग दौड़ वर्जिश, इसको क्या हो गया? बार बार मैसेज आ रहा है, एक सेकंड पहले आप उसके चेहरे के तासुरात देख लें, उस मरने वाले को एक सेकंड पहले पता नहीं चला मरने वाला है। जिसकी जिंदगी और मौत में इतना सा फर्क है, वो किस बात पे ज़्यादतियां कर रहा है, वो किस बात पे हराम कमा रहा है, वो किस बात पे लोगों को जुल्म कर रहा है, वो कब मरने की तैयारी करेगा, वो लालच किस बात की है? लोग कहते हैं यार वो बाप रे बाप 2-2.5 करोड़ रुपए ज़कात दी, अल्लाह ने 100 करोड़ दिए तो 2.5 करोड़ ज़कात है ना, किस बात की ज़कात भारी पड़ रही, करोगे क्या? अगर तो माल का मैल पूरा ही माल हजारा बना दिया गया। लालच को जिनसे क्या खूबसूरती से बात है, हदीस कुदसी है, हदीस से बात है, अल्लाह फरमाता है गिन गिन कर खर्च न करो, बल्कि हदीस से बात है, इसका का खुलासा है ऐ इब्ने आदम गिन गिन कर खर्च न करो, वरना वो रब ने तो ज़कात दे। मैं तो दुआ करता हूं अगर आपको अच्छी लगे तो आमीन, अल्लाह मुझे वो माल न देना जिसकी ज़कात है, अल्लाह माल वो दे कि मैं खुश दिली से ज़कात दूं, ज़कात के बाद भी खर्च करूं, अल्लाह का तो दिया हुआ है, इधर दिल दिखाने पड़ रहा है, लमसम ज़कात दे, ज़कात निकालने का प्लान ही खत्म हो गया लोगों का। भाई इतना सारा हिसाब लेने तो बहुत बन जाएगी ज़कात, अरे ये तो माल का दहन है, पूरा नहीं बनाते आप हिसाब, सब पिछले साल 10 लाख इस बार 12 लाख, तो नहीं हिसाब बनाए, किसी हिसाब के साथ बैठ जाए, समझे तो सही कि आपके पास क्या क्या है, उसको ज़कात बनती है, ज़कात जो पूरी निकालेगा यकीन करेंगे मेरे नबी का वादा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और अता फरमाएगा। प्यारे आका तो फरमाते हैं, मैं कसम उठाकर कहता हूं अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं। हां एंजॉय किया करें, हां सच्ची बात तो ये है कि अल्लाह की राह में खर्च करके सजदा शुक्र अदा करें, अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं कभी आता है। इनकी शादी इसके पैसे नहीं सोचते कि मैं भी हो सकता है, मेरे अंदर कौन से सुखाव के पर लगे कि अल्लाह ने लोगों को मेरे पास भेजा और मैं दे दूं, इसमें इतराना कैसा? अरे ये तो मैं शुक्र अदा करूं कि आज मेरे बच्चे सिगरेट पर खड़े होकर किसी की गाड़ी का शीशा साफ करके 5 रुपए नहीं मांगे, उस गाड़ी के अंदर हीटर में बैठे सुकून से, तो सजदे खत्म नहीं होने चाहिए। इतना सारा कैसे अल्लाह से सौदा है, अल्लाह से कारोबार है, जो देता है उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, जो नहीं देता उसका रुक जाता है। बल्कि मैं तो गरीब इस्लामी भाइयों को भी मशवरा देता हूँ, जो गुर्बत में वो गुर्बत से निकलना चाहता है ना, वो अपनी अल्लाह की नाम में खर्च करना। हाँ ये तो फार्मूला यही है। आज जो बुरे वक्तों से कमेटी डाल दिया, आपके भी पहले तो मैंने सीखा है, बड़ा मजा आया, सीखी कहना छोड़ अल्लाह बुखारी की हदीस है, अल्लाह गुमान वो जैसा गुमान फरमाता है ऐसा उसके साथ करता हूँ। क्यों बुरे वक्तों का इंतजार कर रहे हो? ये कहोगे कि बुरे वक्तों के लिए संभाल के रखा तो बुरे वक्त आ जाएंगे, आप कहो मैं अच्छे वक्तों के लिए संभाल रहा हूँ, मदीने जाऊंगा, हज पे जाऊंगा, गरीबों की मदद करूंगा, अल्लाह की राह में खर्च करूंगा, इसलिए जमा कर रहा हूँ। ये कहना ही छोड़ दो कि बुरा वक्त क्यों आएगा, करीम का बंदा हूं मैं, रहीम से जैसा गुमान करूंगा मेरा रहीम मुझे ऐसा था। अल्लाह से तो अच्छा गुमान रखो भाई। फिर कमेटी डालते हैं ना, मैं आपको कमाल की कमेटी हदीस के जरिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से हदीस का खुलासा है, हदीस कुदसी, ऐ इब्ने आदम अपना माल, अल्लाह क्या कहता है, ऐ इब्ने आदम अपना माल मेरे पास जमा करा दे, न जलेगा न डूबेगा, मैं तुझे उस दिन दूंगा जिस दिन तुझे एक नहीं, उस दिन जिस दिन लोग मारे मारे फिर रहे होंगे नेकियों के लिए, कितना खुश नसीब होगा जिसका अकाउंट खुला हुआ और अल्लाह उसे अता कैसे फरमाएगा। हदीस में प्यारे आका फरमाते हैं, हदीस पाक का खुलासा है कि बंदे के सदके को रब पालता है, जिस तरह तुम बछड़े को या किसी जानवर को पालते हो जो बड़ा हो जाता है, आका फरमाते हैं बंदा खजूर का सदका देता है, कयामत के दिन उसे पहाड़ जितना अता फरमाएगा, जितना दिया उतना नहीं मिलेगा, मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। अच्छा उधर भी मिलेगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा। किस बात की शान है, किस बात की लालच है? खर्च करें। आपको दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं करेगा जो कहेगा यार अभी आ रहा था तो जेब से पैसे बड़ा अफसोस पड़े, जेब से निकलकर बैंक में गए, किस बात का टेंशन है? सच बताएं, जो पैसे अल्लाह की राह में जा रहे हो किसके मेरे अकाउंट में जा रहे हैं, जो मुझे आखिरत में मिलेंगे, जब एक एक नेकी की जरूरत होगी। हदीसों में आपने सुना होगा, बेटा बाप के पास जाएगा वो एक नेकी चाहिए, बाप बेटे के पास जाएगा बेटा एक नेकी चाहिए, नोबडी टेक केयर ऑफ यू ऑन द डे ऑफ जजमेंट। अरे उस दिन कोई मदद नहीं करेगा। क्यों अपने माल के जरिए अपना वहां अकाउंट खुलवा लो। आका ने कितनी प्यारी बात फरमाई, अपना माल आगे भेज दे, बंदे का दिल वही बनता है जहां उसका माल, फिर मरने से डर नहीं लगेगा। हाँ मैं सच बताऊं, अल्लाह की राह में खर्च किया हुआ होगा, जिंदगी अच्छी गुजारी होगी ना, फिर तो बंदे मोमिन, मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है। सुनो मेरे बरेली के ताजदार क्या कहते हैं, कहते हैं जान दे दो वादा, आशिक रसूल तो इंतजार कर रहा है कब्र में आका के जलवे देखने, जान दे दो वादा दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाए। जिसने सारी जिंदगी दुरूद पढ़ते गुजारी, सारी जिंदगी नमाजें पढ़ते गुजारी, सारी जिंदगी नबी पाक के चर्चे को बुलंद करते गुजारी, तो इंतजार कर रहा है कि जाऊंगा तो कब्र में जब नमाज से दूर है, हराम कमा रहा है, गुनाहों में गर्क है, उसको डर लगता है कि मरने के बाद क्या होगा, मरना ही और पता नहीं। यानी मेरे और आपके पास ऐसी गारंटी नहीं कि अब्दुल्ला भाई के घर से निकल के बाहर भी निकल सकेंगे। तो इतना छोटा सा फर्क है, कब अल्लाह को राज़ी बस आ जाए। सुभान अल्लाह, आए वो महीना जो मेहमान, वो कैसा मेहमान जो अल्लाह की तरफ से आ रहा है। आपके घर में मेहमान आते हैं, तैयारी करते हैं, अब्दुल्ला भाई तैयारी कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, सबको मैसेज कर रहे हैं आ जाओ भाई, क्योंकि मेहमान आना, तो वो मेहमान आने वाला है जो बख्शवाने आ रहा है, रहमतें लेकर आ रहा है।
अल्लाह अकबर, कैसा आप कहते हैं मार्केट में रेट बढ़ा हुआ है, थोड़े दिनों बाद रेट कितना बढ़ जाएगा, नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 70 टाइम्स। रोजादार का सोना भी इबादत, हर इफ्तार के वक्त अल्लाह करीम 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा दे। अच्छा, फिर सबसे बढ़कर जो मेरा दुश्मन है शैतान, उसको बंद कर दिया जाएगा, यानी मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, वन वे ट्रैफिक है, नेकी करी जाओ, इबादत की जाओ, रहमतें लूटते जाओ, ऐ मेरे बंदों बख्शिश का सामान। इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि आज कोई चीज यहाँ गुनाह करे गलत है, कोई फैसलाबाद में गुनाह करे गलत है, लेकिन कोई मक्के के पास जाके गुनाह करे, कोई बाकी ईमान में सब शैतान को रहमतें बरसाई, क्योंकि अजर बढ़ा दिया, इस महीने में तू मुझे नमाज का क्या जवाब देंगे अल्लाह। ऐसा नहीं कि रमजान में दाखिल होने की आदत है, बदगुमानी की आदत है, बदकलामी की आदत है, लड़ाई झगड़े की आदत है, हराम कमाने की आदत है, हराम देखने की आदत है, तो रमजान में जाके खत्म थोड़ी हो जाएगी। आप तो अपने आप को पहले ही रोकना होगा, नहीं यार ये नहीं करना, वरना अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात। एक हदीस से सुनाता हूं जिससे अंदाजा होगा आपको, प्यारे आका इस्लाम फरमाते हैं जिसका मजमून है जो रमजान में एक गुनाह करे उसके 1 साल की अमान है। रमजान में नमाज नहीं पढ़ते, रमजान में रोजे कज़ा कर रहे हैं, रमजान में फिल्में ड्रामे चल रहे हैं, मोबाइल पर सब कुछ चल रहा है, रमजान में इबादत इस्लामी कमाल एक महीने का है, उसके पीछे लॉजिक भी है, पूरा एक महीना अल्लाह के घर बैठ जाए ताकि सिर्फ इबादत और गुनाह से। दूसरा फायदा ये कि उस एक महीने इतना सारा बहुत कुछ कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाती है। फैसलाबाद में सैकड़ों लोग खजाने मदीना में बैठ रहे हैं, कराची के खजाने मदीना में इंशाअल्लाह हमारा प्लान है कि 5000 के करीब आसपास में बैठेंगे। तो आप सोचिए 5000 अफराद सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से नहीं, दुनिया के कई मुल्कों से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? हम उनको कोई 5 स्टार शहरी की गाड़ी कराएंगे, हम तो सादा खाना खिलाते हैं, जमीन पर आराम करते हैं, इसलिए आ रहे हैं इबादत करनी है। वो 5000 लोग जब हाथ उठाकर अल्लाह के वली के साथ इफ्तार के वक्त दुआ करते हैं, मंजर ही और होता है। मैं तो मशवरा दूंगा कि जिंदगी में एक बार खुद करें या अपने किसी जवान बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कर देगा। आपको नहीं कर सकते कुछ दिन आकर भी है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद से डेलीगेशन फाइनल किया है 26 फरवरी बरोज जुमेरात, और सुभान अल्लाह रमजान में हर रोज ही कमाल है, मगर जुमेरात और जुम्मा तो नूर नला नूर। हाँ, जैसे मैंने कहा ना, हर रोज इफ्तार के वक्त 10 लाख बख्शे जाएंगे, जब जुमेरात की रात और जुमे का दिन आता है हर लम्हे 10-10 लाख गुनाहगार बख्शे जाएंगे। हमने दिल्ली को चुना है आपके लिए, जुमेरात कराची आएंगे और इफ्तार हमारे साथ करेंगे, रात हमारे साथ गुजारेंगे, तहज्जुद सहरी इतवार की शाम तक खजाने मदीना में वन डे एहतिकाफ, माफ कीजिएगा जुमेरात से जुम्मा वन डे एहतिकाफ, क्योंकि जुम्मा आपके बहुत सारे ट्रैवल मैं आज आपके पास आया हूं, आपसे आएंगे इंशाअल्लाह। हमारे फहीम भाई मौजूद हैं, इनसे राब्ता करेंगे, काफिला बनाते हैं, आप वहां आए, आपके लिए वो महीना है जो हमने इबादत और मैंने के दौरान जब खोल कर अल्लाह की राह खर्च करना, आपके मुलाजिमी इस्लामी इतना बड़ा दिन 150 से 20,000 से कम जामियात दावत इस्लामी, जहां 5 लाख से ज्यादा बच्चे हाफिज़ कुरान पाक पढ़े, दरस पौने 8 लाख के बच्चे या तो दरस निगरानी करवा दिया या हाफिज़ कुरान बना दिया या नाज़रा कुरान पढ़ा। ये बोलना आसान है, आप इमेजिन करें, मैं 20,000 स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, मैं 20,000 की बात कर रहा हूं। आप सोचिए नेटवर्क कितना बड़ा, फिर इतने सारे दीनी कामों के इंतजाम में। कल मैं फैसलाबाद में था, जवाद क्लब में अब्दुल्लाह हमने ऐसा दारुल मदीना स्कूल की जिसमें ये तालीम और अकोमोडेशन खाना पीना रिहाइश वहां पे दी। परसों में लाहौर में था, एक ही दिन में 2 मदनी क्लिनिक जो है वो दावत इस्लामी में शुरू। इतने बड़े बड़े का नेटवर्क जिस्मानी इलाज के लिए माजूर बच्चों के सेंटर फैसलाबाद में सारे आगे बढ़कर पहले तो प्लीज एक ये कर ले, बेशक आप दावत इस्लामी को ना दें, तो ये ना समझे दावत इस्लामी के लिए आप ये नियत आज पूरी कर लो कि मैंने पूरी ज़कात दी, जिस तरह नमाज फर्ज है, हज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात तीनों इस्लाम, और ये माल का मैल नहीं निकालेंगे तो कहीं सारा माल ही बर्बाद ना हो। पूरी ज़कात दूंगा इंशाल्लाह, थोड़ी ज्यादा दूंगा, एक रुपया कम नहीं, पीछे नहीं दिए तो वो भी हिसाब है, क्योंकि वो भी आप पर कर्ज है, वो आपने देनी है। हां, फिर आपको लगता है दावत इस्लामी हमारा हिस्सा भी अल्लाह के रिज़्क़ है। सल्लल्लाहु वसल्लम अला खातिम व फिल आखिरति हसनतु व क़िना अज़ाबन्नार। हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, हमारे माँ बाप की भी पाक इस्लाम की सारी है अल्लाह। आज हमने जो बयान सुना उसे याद रखने, उस पर अमल करने, जो 4 बुरी खसलतें हमारे पाक के अल्लाह इन चारों बुरी आदतों को हमारे दिल से निकाल, हमारे दिल से तकब्बुर को निकाल दे, ऐ अल्लाह घमंड को निकाल दे, लालच को निकाल दे, ऐ रब्बे करीम हमारे दिल से ख्वाहिश नफसानी ख्वाहिशात के गलबे को हमारे सीने में इस्लाम के इश्क का मदीना बना। ऐ परवरदिगार हम सबके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा, रिज़्क़ हराम से हमें भी हमारी आने वाली नस्लों को ऐ रब्बे बीमार है शिफा वाली तबीयत अता फरमा, इनको अपने काबा सफा मरवा की सही नसीब है अल्लाह। हमारे घरों में अस्पतालों में जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। ऐ करीम जिस परेशानी में से सबके नाम भी जानता है, काम हमारी मुश्किलों को आसानी में, हमारे दुखों को खुशियों में, हमारी बेचैनी को चैन में बदल दे, हमारी बेकरारी को करार में, जिस तकलीफ में जिस खुशखबरी का हम इंतजार कर रहे हैं ऐ रब्बे रमजान से पहले सबको वो खुशखबरी ऐ करीम इसी रमजान में रमजान मक्का नसीब, रमजान मदीना नसीब, ऐ रब्बे करीम हमारी जान माल
इज्जत आबरू, आल और औलाद, दीन और ईमान की हमें हासिलों के हसद से, बद नजरों की बद नजरी से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने आसेब से बचा, जमीनी और आसमानी बलाओं से बचा, जलजलों, तूफानों, वायरसों से बचा। ऐ अल्लाह हमें जलने वाली, फटने वाली, डूबने वाली, कटने वाली मौत से बचाना। ऐ अल्लाह सजदे वाली, कलमे वाली, मदीने वाली, आका अलैहिस्सलाम की दीद वाली मौत अता फरमा। जन्नतुल बकी हम सब मुकद्दर फरमा। ऐ करीम हमारे मुल्ला भाई को, उनके घर वालों को भी शिफा अता फरमा, सेहत वाली तवील जिंदगी अता फरमा। इस घराने पर, इस खानदान पर अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल ऐ करीम हमारे अज़ीज़ पाकिस्तान अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज कर। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम लना बिल खैर या फत्ताह व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु अलैहि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व दिया व अला आलिहि। जब तुम्हें वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़े रसूल और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।